अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होती है। तो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट होती है जो कि ग्रो करती है। आप वर्ड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि वो सोच है, वो दिमाग जो कि ग्रोथ की तरफ जा रही होती है। इसका ऑपोजिट है फिक्स माइंडसेट। तो मैं आज सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करूँगा कि इसके क्या फ़ायदे और ये बंदा अडेप्ट कैसे करेगा, बंदा ये कैसे लेगा अपने अंदर। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो कि एक बंदा खुद एक्वायर करता है। देखिए, मैं एज यंग आई वांट टू लर्न, दिस इज़ माय ग्रोथ माइंडसेट। और अगर मैं कहूँ कि यार मैं नहीं सीख सकता, नाउ दैट्स फिक्स्ड। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार सीखना है मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सो दिस इज़ फिक्स्ड। हम बूढ़ों हजरात उन्हें देखते हैं कि वो उनका जो माइंडसेट होता है वो फिक्स्ड रहता है, या बूढ़े नहीं होते जो बहुत ज़्यादा एल्डर होते हैं, वो कहते हैं वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। उनका ये सोच नहीं होता, मतलब वो ये सोच नहीं रखते कि हम कुछ सीख सकते हैं। उनका यही सोच होता है कि यार हमारा दिमाग कमज़ोर हो गया है and we cannot learn anything. अब ये जो दिमाग, अब ये जो थिंकिंग है, ये सोच रखना है, so that's not a good mindset. ये एक नेगेटिव थॉट है। फिर वो लोग जो कि ये कहते हैं कि यार I can learn in any situation, बूढ़े हो, जवान हो, एज्ड हो या यंग हो, जो भी हो, अगर वो कहते हैं कि I can learn this, तो वो सीख सकते हैं। देखिए, माइंड कमज़ोर कभी भी नहीं होता, लेकिन वो एज के साथ वो थोड़ा हो जाता है, लेकिन you still have that much power to learn or to learn something. तो age is not the matter of learning or not learning. बूढ़े हो आप तब भी सीख सकते हैं, इसलिए हमें कहा गया है कि पैदा होने से मरने तक कुछ सीखो। मतलब कि अगर बूढ़े हो या जो भी हो, you can still learn, you still have a chance to learn. तो लर्निंग जो है आप तब कर सकते हैं जब आपका ग्रोथ माइंडसेट, जब आप कहते हैं यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैंने सीख ली। जब आप कहते हैं कि यार ये चीज़ नहीं आई, ये चेंजेस नहीं आई अब मेरे में, तो मैंने अपने में ये चेंजेस लानी है। दिस इज ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, ज़्यादातर ममालिक जो कि अभी भी पीछे हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका फिक्स माइंडसेट होता है। चेंजेस की तरफ वो नहीं जाते, डेवलपमेंट की तरफ वो नहीं जाते, स्टडीज़ को वो चेंज नहीं करते, वही पुराने स्टडीज स्कूल और वही रिपीट होता जाता है 10-20 साल, दैट गोज ऑन। अब उसका मतलब क्या है? You are teaching the students the same thing and they are not able to be creative. जो creativity है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं भी एग्जांपल देते हैं, मैं क्लास 7 पढ़ के गया हूँ, फिर दूसरा पढ़ के गया, मेरे से 5 पहले गए, फिर आ रहे अब सारों का जो थॉट है वो सेम। मतलब कि क्रिएटिव कोई भी नहीं है, ना हम कोई और सोच कर रहे हैं, ना कोई और हम थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्रैप्ड इन दैट वन प्लेस। हमें ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में कि यार सोसाइटी भी कोई जगह होती है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि एनवायरनमेंट, कंट्रीज क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, कंफर्ट जोन क्या होता है, दैट्स लिमिटेड। वो स्टडीज़ जो है वो लिमिटेड होती है, वो प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं होती, वो एकेडमिक स्टडीज़ होती है। तो अपने आप को तैयार रखो प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए, प्रोफेशनल माहौल के लिए, क्योंकि स्कूल पढ़ना इट्स ईजियर। मतलब कि अगर प्रैक्टिकली भी आओ सो यू कैन नॉट कम्पीट दोज पीपल हु हैव मोर इन्फॉर्मेशन। स्कूल में वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि 10 साल पहले बच्चों को पढ़ाई गई। तो माइंडसेट जो है वो उस कंट्री का जो है स्मॉल होता है। अच्छा, वो कंट्रीज जो कि खुद डेवलप हो रहे हैं, उनकी स्टडीज़ भी चेंज होती जाती है, उनकी जो टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, उनकी जो स्टडीज़ है वो प्रैक्टिकली करते हैं। हमारा वही थ्योरेटिकली काम चल रहा है, हम चेंज नहीं होना चाहिए। फिक्स माइंडसेट है कंट्री का। तो हर चीज़ जो है वो डेवलप तब होती है जब एक ग्रोथ माइंडसेट हो। जब आपका सोच हो कि यार मैंने कुछ सीखना है, तब आपको ग्रोथ माइंडसेट बने। देखिए, जो बंदा ग्रोथ माइंडसेट रखता है, he never thinks that I have failed. वो फेलियर को क्या समझता है पता है?
وہ فیلئر کو سمجھتا ہے اپرچونٹیز. فیل ہو گیا یار یہ اپرچونٹی اٹھا لے, they never let go that opportunity. جب وہ فیل ہوتے ہیں اپرچونٹی یعنی کہ جب وہ فیل ہو جاتے ہیں they get up and they just say that کیا مسئلہ ہے, کیا میں نے غلط کیا ہے, کیا پرابلمس میں نے کیا ہے, کیا ٹھیک کرنا ہے. اپرچونٹی ملی this is how they learn. گروتھ مائنڈ سیٹ کا یہ سوچ ہوتا ہے. they never think that یار فیل ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر سکتا. no. وہ کرنے کی کوشش کرے. جب تک ایک بندہ کسی کوئی چیز لرننگ کی کوشش کرتا ہے and he never stops learning, he gets better and better and you can never call him failure. آپ کسی بھی بندے کو فیلئر نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیلئر ایونٹ ہوتا ہے, مطلب ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ہو گیا. ایگزامپل لے دیکھیں یو ول نو شاید انور, وہ فیل ہوا ہے 8th کلاس میں, لیکن ابھی کوئی نہیں کہتا کہ یار فیل ہوا. کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ وہ سکسیسفل ہوا ہے. سکسیسفل کہاں پر ہوا ہے؟ Amazon پہ ہوا ہے. جو بندہ سکسیسفل ہو جاتا ہے وہ no one call him failure. لیکن جو بندہ کچھ نہ بنے and he never goes out for the challenges, for the environment, he stays there, تو وہ پھر فیل ہے. اگر ہم کامیاب لوگوں کی ایگزامپل ہے انہیں ہم فیل نہیں کہلا سکتے کیونکہ وہ فیل ہوئے ہیں, 1000 بار فیل ہوئے, لیکن they tried. So we don't call them failure, we call them successful. کیونکہ انہوں نے اس چیلنج کو اپرچونٹی میں لیا ہے, اس فیلئر کو اپرچونٹی میں اویل کیا ہے, کنورٹ کیا ہے اپرچونٹی میں اور اسے کامیابی کی طرف لے کر گئے. پھر دوسری بات کہ they never think that اچھا جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, وہ جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتا ہے they say that it is our time to change. ڈیفیکلٹ سچویشن ہم بھاگ جاتے ہیں چیلنجز اور ہر چیز. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیلنج آ رہی ہے یہ ایک کھلونا ہے, ایک بال ہے, فٹ بال جو آتی ہے آپ کک کر کے گول کرتے ہیں. That's like them for them it's like that کہ بال آ رہی ہے and you are kicking it. Challenges آ رہی ہے you are kicking it. مطلب kicking مطلب facing it. You are not afraid of that. تو growth mindset کا بندہ وہ جو ہے کامیاب رہتا ہے. And you will also have learned that اگر جو بندہ ہو وہ فیل ہو جاتا ہے and he sits at home, اسے ہر بندہ کہتا ہے یار کوئی کام نہیں کیا, نہ کوئی سکسیسفل کام کیا, اسکول بھی پڑھنا چاہے, ڈگری بھی لینے جائے, فرسٹ پوزیشن بھی آیا جائے, لیکن فیل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا ہوتا. وہی جاب کے لیے سرچ کرو, جاب سیکر بنا ہوتا ہے. جاب سیکرز جو ہے آج کل that won't work کیونکہ آپ کی سیلری جو ہے وہ فکس ہوتی ہے اگر ڈیولپڈ ہو ایسے ہی ہے. لیکن جاب کرنا I am not saying it's bad, کرنا ہے ٹھیک ہے, لیکن اتنا ایجوکیشن کرنے کے بعد پھر بھی جاب کے لیے تلاش کر رہے ہو, you are wasting your time, you are wasting your efforts, you are wasting your money. کیونکہ آپ جب اتنی ڈگری حاصل کر لیتے ہو, you don't have skills, so where will you get the job from? سکلز ضروری ہوتے ہیں آج کل, ڈگری نہیں میٹر کرتی. پیسے ہیں, اس پیسے جو ایجوکیشن پہ لگا رہے ہو اسے کوئی بزنس پر لگاؤ, یا مطلب ٹینز جو ہے وہ نہیں کر سکتے جاب, وہ کچھ بزنس سٹارٹ کرے, کچھ اور کام کرے, یا وہ اسٹڈیز جو کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ لے. سو گروتھ مائنڈ سیٹ وہ بندہ ہوتا ہے. سو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو سے ان دی اینڈ دیٹ جو بندہ کہتا ہے کہ آئی ایم گروتھ مائنڈ سیٹ, he never thinks of his age, he never thinks of his society, he never thinks, مطلب سوسائٹی کے بارے میں مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ نہ ملے, یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, لیکن جو لوگ تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں انہیں نہیں سنتے. صحیح ہے. تو he never thinks of failure, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوائسز اسے ملتی جاتی ہے, بیسٹ ایڈوائسز, اسے وہ امپلیمنٹ کرتا جاتا ہے. اور آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک بوڑھے کو لے کے یا ایلڈر پرسن کو لے کے اگر بچے کوئی کچھ اسے سمجھا رہے, they don't listen, they don't even mind it.
وہ بندہ فکس مائنڈ سیٹ ہے. یہ سمجھیں جو بندہ کچھ نہیں سیکھنا چاہتا بچوں سے, کچھ سمجھا بھی رہا ہے جو بڑے کو پتہ بھی نہیں کہ یار یہ کیا کیا, سو اٹ مینس ہی فکس. لیکن جو بچوں سے سیکھتا ہے, جو انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, جو غلطیوں سے سیکھتا ہے, جو فیلئر سے سیکھتا ہے, جو سیٹ بیک سے سیکھتا ہے, جو کہ لوگوں کے ایکسپیرئنس سے سیکھتا ہے, جو کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ ٹیچرز اگر وہ برا بھی ہو تب بھی سیکھتا ہے. ہی از گروتھ مائنڈ سیٹ. اس کے ساتھ ساتھ یو ہیو ٹو ہیلپ ہم, یو نیڈ ٹو موٹیویٹ ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہی نیور گیٹس ڈسکریج, نیور گیٹس ڈس ہارٹڈ, نیور گیٹ ڈی موٹیویٹڈ. یہ چیزیں ہیں جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ بندہ رکھتا ہے. اور he never even look at these failures. وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے فیلئر, کوئی نام یہ چیز ہے ہی نہیں. مطلب فیلئر کا نام جو ہے آپ لوگ بھی اپنے دماغ سے نکال دیں کہ فیلئر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. دین یو ول بی سکسیسفل. تب آپ کی جو پرابلمز ہیں, تب آپ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو. تب جو آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ پھولوں میں, باغ میں, ریئلٹی میں تبدیل ہو. So work on your dreams, work on yourself, work on your growth. دیکھیں لوگ آج کل انگلش نہیں سیکھتے, کہتے ہیں یہ انگریزوں کی زبان ہے. لوگ زبان نہیں سیکھتے یا کوئی اور اسٹڈیز نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یار ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم نہیں ختم, ٹائم ہے تب تک جب تک تم بیمار ہو, مطلب جب تک تم نہیں ہل سکتے تب تک تمہارے پاس ٹائم ہے. And always, if you have kids, always give them some lessons. آپ کے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, اس ایکسپیرینس کے مطابق اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ پرابلمس فیس کیے ہیں اور فیس کرنے پڑیں گے. کیونکہ آج کل ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں, لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ایوری تھنگ ول بیکم ایزی, ایوری تھنگ ول بیکم پاسبل. تو this was what I wanted to say, that have a growth mindset. اور اس کے benefits کیا ہے اور یہ آپ کو help کیسے کر سکتا ہے. تو آج کے لیے I think that it's all and it will be really helpful for you. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے شاندار ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.